bila senga bi jumasu ina ko wako lajale ani la kodoni mina ke mawye mamunu nolu useko nu da mayira ke farkolo nyana jako akun kan kerengere ni ala balontan dabaliban olube dabaliba kuna funu odedi okeleno ki soni sikiminga ko 10e arrondissement de Bamako comme Paul Mariam Doumbia propose l'enfer au hors la loi ko 10e arrondissement ni oye police sodo e ko okoni commissaire no e Mariam Doumbia e ko kelendo ka jana masiki minye mamunu nolu be kolangolo nke olu ni da dinga ni dala oye miye dabalba mko ka nyefra fola e fanyo obe farkolo nyana ja kuna fonu de di olu fenengelo ku soni sigi ko CHAN 2023 les aigles locaux seront de la fête kumbe mini obenyeshi de la tamunu nolube de la tan faso la ko oluka kumbe na be fama ko CHAN na kanga ga samba fla ani mugani sabaina ko anga samata sega munu nolube soya no ko lu semena ye kloina o e fanyo mo oluka nyefra fola Mali Tribune Alexis Kalambri alek ndoka soni siki ko santé asakola no e lafia bugu asakoye ko la part de vérité du bureau en place ko mangando be yenno ko mamuno ni akonya erebe olubolo bibina ko olukolengelo ku uka mangami wileno ko uta kanye folike ola journal du Mali olukelo ku sonisiki ko Mali Côte d'Ivoire famille oye kafo ko 46 contre ka jafla ke no ba ira kafo ko ma binani ani wora ko kanga fale ma fla ere jabe dukuma hal no ya suru ma seben ko fla les pays auxquels nous sommes sigi minga obetaleke ko Habib Dakwa président du CNJ nous sommes dans la légalité ko minye chifina ko oluka jekulu nyema ba Habib Dakwa kale ko olube sharia konnala o les pays mo ka nyefra folay la priorité Seri Jara avec le local sonisiki ko lancement de la semaine nationale de la réconciliation le président Assimi prône l'esprit de pardon ko ka Kenya ni doko kerengere mi no wenyeshi beni kelenya bako Assimi Goita ko ambeka beni kelenya baro ani ya fanyokoma o baro ke les points mo olukel noka ou sonesiki ko soldat ivoirien détenu au Mali attention à ne pas trop tirer sur la corde ko ka Kenya ni kelecha munu ni koribarga wa kelecha munu no lumnele no anfe anno kanga na juru chore kojugu oye les points mo oluka nyafra fale indicateur de renouveau lequel nous sommes ici, Mamadou Kassoge, ministre de la Justice, les corrupteurs et les corrompus doivent être réprimés sans ménagement. Au qu'on a fourni quelqu'un de deux, comme Mami Beyurugu, qui a mis à Dio, quelqu'un la bella jelenka anga gauche berekelena Mamadou Kassoge, avec un macagne fantatomota, ou era mimbe, qu'on a fourni gaffe ou nyafra follow, n'indora kunita et renouveau matin on a kunche. Isa kaba kifo ho kanumro ma diesel wakati la kiboria to bela jedemena wala nisanga konnala ame Alexis Kalambri bisimla Alexis ko animation amason femme mabi anga kalame balma oninyanguma aywa Mali tara aka dusuma kasijira Nations Unies na ani kata koka kirike ani franciche kabini ni koinkera mo chamai uka kiriko don oluta kera anta talaka boshishitibo adun fora yi koyin na ko beda maka kankele ko bekele ewa muna do keme kusenda anta kan muna anta talaka tanye muna kiritike ani unyokoche abina fo Nations Unies fenala aywa bemankan o folo flana aywa ambala ka jamana do fle commune yanteri olu yere talaka kala do nyina ka benini katuku no fana kunyo siendo lala no kunabo abajira na ka fo ko teritana ko deme batana kanganji jangere ne ma so mi ma oyo Alexis Masson yororima ame Alexis fo ka kenyani agayeta e ame musa bangali fenefo anga do mawelele isakaba amena obisimla ni wakati ko folina ina fo bakuruba ulanya foto kamna anga bi mawelele o Jibril Sakoye abina pumanye femin kan o de betalike kan de pionnier la soni ani jibibe nyogala soro
Isa kawa mesira di ma ika jibi sako bisimila. Awo iba donc fo ya fo chugo mi pionnier fempa ya anwa jamana kuna fen koroba do mi ni bibi na mogobu yere nyinga na ko be niveau mina wala saka kuna fo ni yere sura kan kaso ay ko be bara de la nyam profiter au fait nga akubari yere di jamana tempe la jele mo ka don pionnier ke be niveau mina. Abe oui abe Jibril Sako ini sogoma Jibril ambe fe ka don folo mouvement pionnier abe hakaj mena bibina mai am me abela jele fo mun me kan la main oui lamine mouvement pionnier c'est une association des pionniers du Mali au début aha en bon mouvement pionnier la cadre 1995 akira association des pionniers du Mali et association économique d'utilité publique ni jamana ni mo ye au 70 au ma association chamombe mais on les sointira quand que association économique d'utilité publique donc niveau avec niveau minabi ambe ambo niveau la bi aywa amba do ko fo bibi na abena fo baraw ka gele awbulo nga o ye barakura do bulo da no be talike kande piene ka kande pioniere mu bon ntega au famille contre mais je crois bien que ni alga amaka kami de kessa oui ngo kande pioniere mu ye ani adabo ku ye mungo ye d'accord amaka kami kessa no amaka ye communauté na quartier Mali école sola akan la ni minye demsanu be sega franyo na tuko na demsen pieno Bamako konna la kati konna la Baginda konna la ani Kalaba pieno ta bela de le franyo kan quartier Mali école so konna la Clétan konna la akunye formation citoyenne formation patriotique o sega do demsanu na tuko muna awo ani anya ye fana ka foko jamana nyemo ye a lancer ka foko ndoko ko medam nepi ka foko ye ndoko ko ye mi subantira ka beni client sabati jamana konna la donc en fana a subanti o fana avec une contribution ye ola parce que amena au thème do essayer ko do débattu an démission ngani famia ala parce que niko démission keme ani pi kononton ni wulun la nyona ka franyo il va sur chachamon bala donc bela jelen de sega sisanka digijek sigiga foke akula msega nyon famia tuko mununa oh mais to dalendo sebusala sakola ale cadre pionnier korole voilà aywa demsani munumbe ka yeni na ayu ta chugori walma demsanu do munumbe pionnier ala ka koro walma demsanu mse ka do ala wala sa munu nu kanga do pionnier ala wa abika chugodi demseni chamon be munu me pionnier ala ka koro munu me pionnier ala koro iba soro comme pionnier catégorie sabadi ibe fular bingen nama do kana be folma minimum ibe nerembu do kana ule kadwi ibe blema do kana ule gidwi donc ça veut dire que blema fait on fait kana an nerembu be fait on fait kana iba so ule bet me pionnier ala ka koro ibe croire munu na doni ule bingen nama munu na on le comme pépinière de gland pour permettre à ce que les bêtes assurer tout le monde donc si ça même une champion croix chama fana de Ghana parce que à son cas pour chamayer ka activité nous participer même gros dernier avec tout le monde à haut niveau là aywa si ça ni mo ko me fe Ghana ni den awka ni na wala sa ka pionnier ka so ka academy ko chamaye obe munge bon academy ko chamaye kana mais depuis kan dona kaba donc mo rew doni kan wono oye opane oye kani asariae awo parce que kambe skite ntone mo be do ka bela jele be ibe do stal min kono e ga responsable be ga sol be di ima para be keni odi ni kan en dona kaba mo rete don kan wono tukuni ka foko formation militaire filière bisidero donc ani chara do de ta amba di akolu chara respecté aywa jibi sago a programme e jume Clétan ngona obena muni muge amena mini ke ñu de fo par exemple 10 somara ina sa ame drapeau ele ke drapeau ba ele tie dongolu somara fe na drapeau ele and dimbu ma ñon so drapeau koro fe on fenkera kunu o be ñefo drapeau koro la munu me gardi ta souffre munu me si pa do be si na o ta sino o le kan kon na be surveiller donc on va comprendre que sanction munu meta o sanction beta une o sanction beta
n'olu ka sanction tara par exemple an bɛna bɔ san an bɛ taa Sabalibugu Kabroudo la an bɛ taa comme k'an tɔgɔ dalen don min na Ala ka kalifa minɛ a la an bɛ taa a lajɛ ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fana fɛ ka sɔrɔ ka na an ka journée daminɛ formation de bɛna kɛ voilà ayiwa an bɛ il faut que waliɲuman ka pionniers bɛɛ lajɛlen fɔ n'a kibaruya kɛra cogo min dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛna kibaruyaw di lamɛnbagaw ma an bɛ pionniers bɛɛ fɔ Fanta Tomota nin kun ye pionniers ka kibaruya ye an bɛ foli di pionnier commissaire Djibi Sakɔ ma ko mouvement pionnier tɛ bilen nka association des pionniers du Mali de don ka fara kan an bɛ foli di pionniers bɛɛ lajɛlen ma fɛnba don jamana kɔnɔ siga foyi tɛ a la an ka foliba bɛ Mali pionnier bɛɛ lajɛlen ye ni sanga kɔnɔna la sanga 42 o dafara nɛgɛ kanɲɛ 8 sanfɛ an bɛna walawalali kɛnɛ dayɛlɛ sisan Kaba walawalali ale wagati sera i bisimila saha Fanta Tomota an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ka ɲɛsin an ka imamu ani an ka makɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnen an ka musokɔrɔbaw ani an ka cɛkɔrɔbaw an b'u fo an ka dɔnnibabaw an bɛ u fo an ka alimami falako misiri dirigeant an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka foli di jamana karamɔgɔbaw ma bi ye juma ye k'u kana ɲina ka dugawu don jamana ye ani fana ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun in bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ani kelenya o dɔgɔkun kɔnɔna la o la an b'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i fanga tinti i bɛ se ka bɛn ni kelenya wale min kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ hali n'a kɛra waleya kelen ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ i k'o kɛ sori yɛrɛ fana k'a lajɛ a ka ne ka juru sara o bɛ don ale ka bɛn ni kelenya parce que n'i ko mɔgɔw ka bɛn ni mɔgɔ ka juru b'i la aw bɛɛ man di n'a ma ɲɛ k'an bɛ bɛn ni kelenya dɔgɔkun kɔnɔ e de kan ka jateminɛ ka yafa sori ma parce que a tɛ sori bolo ayi sori de kan k'a lajɛ e de kan ka jateminɛ ka yafa parce que jeli fana tɛ suma nɛn kan n'o y'i ban ka sara ni sugu bɛ fɔ ti mais a tɛ sori bolo de o de kama an ka jamana in bɛn ka gɛlɛn quoi bɛn bɛ kɛ min kan minnu ye tɔɲɔ kɛ olu ka nimisa u ka tɔɲɔ la walima u ka tɔɲɔ réparer voilà aw bɛ bɛn donc sisan ne min ka juru bɛ sori la sori de k'a ka juru sara n'o kɛra ne bɛ deli ka kɛ yafabaga ye bon i yafara voilà merci bon ne fana y'o geste bɛn ni kelenya dɔgɔkun kama ko yafara sori ma ko n jɛra ni sen ta ko mais ko ni juru wɛrɛ kɛra dɔgɔkun nata ko n tɛ jɛ o kɔ a bɛ kɛ ten tɔ de ko bilala contexte kɔnɔ sisan nɔ de ni sɔgɔmada in na kuma se o bɛ tali kɛ revirement de la Isa Kaba revirement kɔrɔ revirement ye yɛlɛmali telima ye yɛlɛmali telima min ni a bɛ tali kɛ adamadenya olu taabolo kan yɛlɛmali telima bɛ tali kɛ i tun bɛ kumakan dɔ kan i bɔra o kumakan ka joona ka kumakan wɛrɛ a bɛ fɔ o ma ko revirement n'i y'a ta ka jateminɛ a bɛ ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ a nigilen don ko dɔ la nka yɔrɔnin kelen a bɛ sinɛ k'o sira bila ka na ni sira wɛrɛ a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko revirement n'i ko k'i b'a fɔ i k'a fɔ dɔrɔn yɛlɛmali telima a tigi dɔw bɛ yen peut-être que olu bɛ yɛlɛma dɔɔni u t'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka i bɛ ka nka ka sinɛ ka girin ka yɛlɛma ten ka i ye min fɔ kunun bi k'a fɔ ko e ma o fɔ a bɛ fɔ o ma ko revirement Isa Kaba Sidibe fɛn bɛ tali kɛ ni kuma se na ni o revirement ye an y'a ye communiqué kɔnɔ min kalanna colonel Abdoulaye Maïga fɛ Isa Kaba porte-parole don a bɛ fɛ ka mun de ɲɛfɔ a ye min fɔ o filɛ nin a ko dans un communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec la profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle, lue par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la Côte d'Ivoire, Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022 à Lomé. En ces termes, la Côte d'Ivoire déplore que des manquements et incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies, aussi les nouvelles règles et dispositions édictées par le Mali au déploiement des forces militaires au Mali. Oui. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation
de la vérité. Mais c'est ngana. Ko colonel Ablaye Maïga ko Côte d'Ivoire ka communiqué min u y'a di arabadon septembre kalo tile 14 ni u a yɛrɛ kɛra u ka jɛrɛ kɔfɛ jɛrɛ min n'u y'a tɔgɔ da ko conseil national de la sécurité ko Côte d'Ivoire ka gouvernement ye i fasa ja kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko jalaki foyi tɛ ale kan ko wa ko jalaki tɛ ale ka kɛlɛcɛ 49 kan ko olu minnu ni u minɛlen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka sɔrɔ n'i ye a ta ka jateminɛ en conséquence le gouvernement de la transition ko Mali gouvernement ko ale nimisalen ka ani fana k'a dabali banna k'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire yɛrɛ ye a yɛrɛ ka kumakan ka tila k'o sɔsɔ tuguni tile 11 olu ni ɲɔgɔn cɛ ko mun na ko tile 11 ko ka sɔrɔ kɛ ko Côte d'Ivoire kaw ka u yɛrɛ ka kumalasela ni o ye Fidel Sarasoro ye n'o yɛrɛ ye président ka chef de cabinet ye ko o Fidel Sarasoro ye kanto septembre kalo tile 3 san 2022 Lomekaw fɛ yen nɔ k'a ye kanto ko la Côte d'Ivoire déplore que des manquements et incompréhensions ko Côte d'Ivoire yɛrɛ de y'a fɔ k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka jateminɛw y'a yir'u la k'a fɔ ko in kɛra hukumu min kɔnɔ ko jalaki dɔw ani ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔw ko de kɛra sababu ye olu ka mɔgɔw ka na an ka jamana kɔnɔ ni cogoya la tantɔ ko Côte d'Ivoire ye kanto fana Sarasoro ye kanto fana ni ko wa ko Côte d'Ivoire nimisalenba don ko ka se ka kɛ o cogoya la ko wa ko nin bɔlen ko a la ko Côte d'Ivoire yɛrɛ bɛ fɛ ani Mali ka teriya siraw ani sigiɲɔgɔnya siraw olu kana ɲɔgɔn cogo min ko Côte d'Ivoire bɛ nin balaja walasa fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ gasi ye ani ɲɔgɔn cɛ ko la ko olu dabila ko wa ko désormais n'u bɛ kɛlɛcɛ o kɛlɛcɛ bila ka na an ka jamana kɔnɔ k'u b'a kɛ hukumu kɔnɔ hukumu min n'a bɛ tɛmɛ an yɛrɛ ka sira fɛ ani a sɛbɛn furaw ka jɛya ko n'i y'o ta k'o jateminɛ o kumaw ta k'o jateminɛ ko i b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire kelen filɛ nin ye ka a yɛrɛ kɛ cogo min revirement ka a kumakan falen cogo min ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire bɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa tiɲɛ kana se ka dɔn kuma in b'o de nɔfɛ f'an ka tomo ta. D'accord. Kuma ye jumɛn ye ka se k'a walawala Mali gouvernement bolo yɔrɔ an y'o fɔ yan nɔ n ko Côte d'Ivoire gouvernement ye a fɔ Mali gouvernement tun ye min exiger k'a fɔ ko aw k'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra cogo min jalaki bɔra aw fan fɛ mercenaire ko kumaw ni fɛnw gouvernement yɛrɛ olu bila ko mais cogo di mɔgɔw bɛ se ka cu mɔgɔw ka jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu ni a dɔnnen don k'a fɔ ko surasiw don nka u nana surasi sɛbɛnfura t'u bolo dɔw ko k'olu ye jagokɛlaw ye dɔw ko k'olu ye maçon ye ko o ko bɛ se ka kɛ cogo di aw yɛrɛ ko 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 o ye tiɲɛ ye anw jo tɛ o la parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛcɛ i ka jamana kɛlɛcɛ bila ka na mɔgɔ wɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni marifa ni fɛn wɛrɛw ye marifa bɛ avion wɛrɛ kɔnɔ olu tigiw ka tila ka n'u yɛrɛ jɔ o aéroport da la k'a fɔ k'olu ye maçon ye k'olu ye fɛn wɛrɛ kɔrɔ ka ŋaniya dɔ b'u la Côte d'Ivoire yɛrɛ ko awɔ k'o ye tiɲɛ ye manquement et incompréhension wa Côte d'Ivoire kaw ka lasigidenso min bɛ yan nɔ o ko hukumu kɔnɔ Mali lasigidenso min bɛ ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o ye o lasigidenso wele k'a fɔ ko k'a fɔra k'aw ka kɛlɛcɛ dɔ na olu ko k'u t'a kalama ka MINUSMA mɔgɔw ɲininka SAS n'o ye cakɛda min yɛrɛ n'u kan ka n'o tɔgɔ la ko o agence ɲininka olu ko k'olu tɛ Côte d'Ivoire kaw ka nali kalama manquement bɛ yen wa manquement tɛ yen nɔ mais en l'espace de 11 jours aw yɛrɛ Sarasoro yɛrɛ y'a yɛrɛ kɔni ka tila ka yafadeliw kɛ an y'o kuma fɔ yan nɔ tile 11 u kelen ka occasion dɔ sɔrɔ o kelen filɛ k'u gulon o occasion na k'a fɔ ko désormais ko prise d'otage de don kuma caman k'a sɔrɔ olu yɛrɛ y'a fɔ ko cɛncɛnni ka tiɲɛ na ko in kɛra o de kama gouvernement ye laɲini kɛ k'u bɛ prise d'otage ko kuma min na k'u k'o kuma bila parce que u bɛna ko in kɛ i b'a fɔ ko crise diplomatique Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sɔrɔ ko crise diplomatique tɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ yen nɔ o ye k'a fɔ kɛlɛcɛ dɔw nana ka na cun jamana dɔ kɔnɔ kɛlɛcɛ minnu ni sɛbɛnfura jɛlenw t'u la o ye kiiri kunkanko de o tɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ 49 olu bɛ bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo de kan ko wa ko kiiri kunkanko de don ko nka ko bɛnbaliya tɛ k'a fɔ ko Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn yɔrɔ n ye nin kuma fɔ yan nɔ de pas mɛnɛ ko Côte d'Ivoire kaw bɛ fɛ ka fɛn talo k'a kɛ anw ni olu ka kɛlɛ o de kama artistes bɛ an neni intellectuels b'an neni k'a kɛ
ka an fitna ka kɛ ɲɔgɔn kan walasa an fana ka jamanadenw ka nɛniw kɛ a ka kɛ i b'a fɔ ko Côte d'Ivoire ni Mali de bɛ kɛlɛ ka sɔrɔ kiiri binakun kunkan ko de don wa a kan ka trancher kiiri binakun de kan jamanaden da tɛ nin na kiiri u b'o ka sɔrɔnalidonbagaw bila ka na 49 militaires u bɛ avocats ta k'u bila ka na kiiri ɲɛkɔrɔ Mali procureur fana bɛ na u bɛna ka na kumaw da ɲɔgɔn kan ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni u ta ye tiɲɛ ye ka fɔ ko u nana ko min kɔnɔ olu ta ye tiɲɛ kiiri b'a bolo bɔ ka u bɛ taa mais ka fɔ k'u bɛ k'a talon ka taa o bolo kan donc Mali gouvernement ye o de fɔ communiqué la ka fɔ ko u y'a fɔ k'a fɔ ko an ka taa CEDEAO binakun kan u ka commission la ko ka taa kuma ye Mali ko CEDEAO ka n'i sen don kuma in na bi a ka n'i sen don kuma in na parce que kiiri kunkan ko de don o fɔ yɔrɔ tɛ CEDEAO ye n'a kun fɔra ko gɛlɛya bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ peut-être que CEDEAO bɛ intervenir mais nin ye kiiri kunkan ko de. D'accord, ni communiqué kɔnɔ la kuma ye Omar Goita ɲininkali b'i bolo. ɲininkali bɛ ne bolo ni parce que nin ko in bɛ ka taa cogo min na an b'a fɔ cogo min escalade verbal min bɛ ka bɔ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ Isa Kaba nin tɛ ko ɲumanba ye ten mun de kan ka kɛ sisan. min kan ka kɛ an y'o fɔ n ko kunun n seginna kan yan nɔ n ko erreur kɛra min ye du fait que a fɔra k'a fɔ ko falen ka kɛ n ko falen ko kuma in bɔra fan jumɛn ministre yɛrɛ ye o fɔ premier ministre y'a kuma fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko falen ko kuma ko jamanakuntigi ka makama min n'o bɛ jamanakuntigiya k'a yɛrɛ ka jamanakuntigiya hukumu kɔnɔ k'o de ye a fɔ k'a fɔ ko walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ ko in na ko solution dɔ bɛ se ka kɛ nin ye ko mais k'o t'a yira k'a fɔ ko kiiri t'a ka baara kɛ ko donc ko in ye kiiri baara de ko n'u gulonnen don o de la k'a fɔ ko o kuma de fɔra k'u b'u gulo la donc ça veut dire quoi ko in ka to kiiri bolo kan bɛɛ ka sɔn k'a fɔ ko kiiri kunkanko de don Côte d'Ivoire kaw ka avocat jolenw ta ka na avec des preuves à l'appui u bɛ ka minnu fɔ walima ni kiiri wɛrɛ bɛ yen nɔ appel bɛ se ka taa fo CEDEAO yɛrɛ fana ni tribunal la donc ni an nana commune antiterrorisme tribunal la ni o dajara u la ou bien n'o dagoyara u la u bɛ se ka appel kɛ cour d'appel la ni cour d'appel ye min fɔ n'o m'u wasa u bɛ se ka appel k'o fana ɲɛfɛ n'u a taara o cogoya la ten tɔ peut-être a bɛ se hakɛ dɔ ma u ko tɛ anw yɛrɛ ka kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan n'u dalen tɛ anw ka kiiri tigilamɔgɔw la n'a sera CEDEAO ka kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan n'an taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ olu ka avocats bɛ yen nɔ anw ka procureurs bɛ yen nɔ n'o kɛra an na ɲɔgɔn sɔrɔ n'u nana n'u ka prévu ye an n'a kuma fɔ o cogoya mais olu tɛ fɛ an ka taa o bolo de kan o b'a yira k'a fɔ siga bɛ k'a fɔ ko jo tɛ olu bolo ko in na sinon an ka taa kiiri zɛrɛ ni jɛ kan olu ka na n'u ka dalu ye an ka na an ka dalu ye an ka mɔgɔ ye min fɔ ka na n'o dalu ye prévu contre prévu o de ye kiiri ye o wa ni kiiri fana kɛra a tɛ k'a fɔ ko kiiri ye fɛn datuguni ni kiiri kunfɔlɔ kɛra n'i ma nimisi wasa sɔrɔ kiiri la n'a dagoya n'i ma nimisi wasa sɔrɔ occasion b'i bolo ka weleli kɛ yɔrɔ wɛrɛ. mais nin ko in na Isa Kaba parce que a kun bɛ ka taa cogo min na i n'a fɔ togo ka sigi ka fɔ mɔgɔ ye cogo walasa ni mɔgɔ ninnu bɛ se ka bila yalima o fana kun tɛ sira dɔ ye min kan ka privilégié wa parce que négociation na o fana ka nɔgɔ dɔɔni kiriko ni fɛn ninnu. oui mais Côte d'Ivoire yɛrɛ y'o tiɲɛ dɔɔni parce que o négociation ministre des affaires étrangères du Nigeria o nalen yan nɔ jamanakuntigi y'i dama siɲɛ ka kuma min fɔ n'o ye médias internationaux de y'o kumakan ta ko fɛnkɛ Côte d'Ivoire fana y'i basé o de kan ko donc ko u y'o min fɔ ko donc ko fɛnkɛ tɛ bilen mercenariat tɛ bilen kiiri kunkanko tɛ bilen ko ce n'est pas une affaire de justice ko donc ko prise d'otage de ko olu ka kɛlɛcɛw bila donc olu ye négociation datugu aw bɛ na ka na ko an ye mɔgɔ bila ka na ko ka na négociation na kuma minnu bɛ fɔ négociation senfɛ n'o kumaw taara u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw ni fɛn wɛrɛw kan anw de nɔ don olu nɔ don jo ma kɛ o la parce que négociation kuma ye gundola kuma de mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ négociation kɔnɔ hali mɔgɔ bɛ se k'a fɔ négociation kɔnɔ k'a ye wari di yan médiateurs maa minnu ye sɔrɔnalidɔnbagaw ye mɔgɔ minnu ye cɛlafɔ kɛbagaw ye olu b'u da de olu kan parce que o ye gundo de hali ni cɛ n'a muso kɛlɛla kuma camanw bɛ fɔ kɛlɛban senfɛ minnu ni olu tɛ taa fɔ bɔlɔn kɔnɔ parce que gundola kumaw bɛ yen nɔ muso dɔw bɛ se k'a fɔ nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen mais n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ taa cɛlafɔ kɛ k'olu bɛ tila ka bɔ n'o kumaw bɛɛ ka t'o fɔ bɔlɔnjan kɔnɔ o tigiw ma dabɔ bɛnkan na. a ma nɔgɔ wagati ale banna Isa Kaba kumakuncɛ kuma ye min ye dɔrɔn Umar ye min fɔ ni an bɛ segin ka na table de négociation na segin ka kɛ ka na table de négociation na walasa mais dalakanw ka di ɲɔgɔn ma walima a ka to kiiri bolo kan u ka na n'u ka sɔrɔnalidɔnbagaw ye
an ka taa n'an ka sɔrɔdasi dɔnbagaw ye dalu contre dalu an k'a kuma fɔ ye mais min ye escalade verbale ye o ka jɔ min ye ɲɔgɔn nenu ni fɛnw ye réseaux sociaux kan o ka jɔ Côte d'Ivoire kaw ka na n'u ka dalu ye k'a jira k'a fɔ k'olu ka mɔgɔw u nana hukumu min kɔnɔ u nana hukumu jɛlen kɔnɔ k'u ka sɛbɛnfuraw di anw fana ka mɔgɔw ye jalaki minnu bi u ka na n'o sɛbɛnfura ye an ka taa kiiri bina kun kan ni Mali kiiri ma diya u ye an bɛ se k'a kiiri kɛ fo yɔrɔ wɛrɛ kiiri minnu ni o tɛ an si ka fan fɛ an ka taa a kiiri kɛ yen nɔ Fanta Tomota o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na Isa Kaba k'i fo walawalali la faamuyali caman o sɔrɔla bi sɔgɔmada in na walawalali ale kɔnɔna la Mali Koyita k'i yɛrɛ fo wagati ale banna an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen an ka auditrice kelen bɔra an ka auditrice la min ye an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ Amadou Gaye Kante ale ka musokɔrɔba EDM agent do ale ka musokɔrɔba Suma Wallet Madame Kante ale ka kalifa minɛ ala kunu a janaja yɛrɛ bɛ kɛ juma dɔn in na Musabugu misiri bilalo an filɛ kɛrɛfɛ a fɔ usazi ye ko bi ko n bɛ juma seli Musabugu yan nɔ a sɔrɔ kɛ ni ala ma basi kɛ n bɛ taa janaja kɛyɔrɔ la an bɛ dugawu don kɛ denbaya bɛɛ lajɛlen ye ala ka lahara sɔn suma musokɔrɔba ye Suma Wallet ni Amadou Gaye Kante EDM cakɛla don ale ka musokɔrɔba don an bɛ dugawu don kɛ ala ka lahara sɔn suma ye amina yarabi Isa Kaba ami ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye tɛ musokɔrɔba in jɛmukan in kanubagaba don hali k'a to bana dilan kan a tun bɛ relebo matin lajɛ a b'an lajɛ an y'a fɔ an kɔni ka auditrice fidèle ye an ka musokɔrɔba ninnu de ye m'a fɔ ko tɔw t'an lajɛ dɛ mais an ka musokɔrɔba ninnu o de la ni u fatura a bɛ bisi na an na an bɛ dugawu don kɛ Suma Wallet ko ala ka saya kɛ a ma lafiya ye ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ wuli sisan k'an sigiyɔrɔ to Ema Fifa min dun n'aw bolo ale bɛ dugu kunkan ko kɛnɛ sigi ka kan bɛɛ bolo da aw ye ni ala ma basi kan na tɛnɛ nata 7h15 wagatiw la an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan ka segin k'a fɔ aw ma k'aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la bon week-end à vous maa dɔ bɛ bonya ka janya nka mandanya b'i jɔya